আমরা প্রথম দিন যেমন গড় বঙ্গা, দ্বিতীয় দিন যেমন গোড়া বঙ্গা, তৃতীয় দিন যেমন খুনটাও এবং চতুর্থ দিন যেমন আমাদের জালে এবং পঞ্চম দিন এই जोहार के सनम लिए तो जाव दिन निका के तिहिन आरो आले ले सेटेरेना पुरुलिया जिला रिया पुरुलिया बाजार तो तिहिन अबो टाइम सेन बोन नियले गया जे अडी आयमा संताल से अडी आयमा हर को जाराव का मेन दो तिहिन आदिवासी सिंगल अभियान पाटा से खन सरहाय बंगा रिया मुलुक मोड़े खन सरहाय साउते भारत जका रेन सानम संताल मिद साउते बन सरहाय दाड़िया मा ओना लगित ते सरकार ठेन दाबी सकाम को एम के साउते सरहाय लेकान माराम परब रे अबो छोटी बन नाम मा नोआ बखरा तो ओनागे अबो बन नेल जे तायम सन नोडे सरहाय एने को साब कना एनखान नोडे जहाँ तिना लीडर जहाँ तिना गोंके को से आदिवासी सेंगेल अभियान रे जहाँ तिना कर्मी को मेना को नुकु को मिद बार कथा आंजम चतुर्थ दिनটি হচ্ছে আমাদের জালে মাহা এবং হিন্দু ধর্মের দুর্গা পূজার লাস্ট দিন যেমন বিজয়া বা দশমী বলে আমরা যেটাকে জানি, তেমনি আমাদের আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালদের মধ্যে যে 5 দিন ব্যাপী যে সহরায় পরব আমাদের হয়ে থাকে সেটি পঞ্চম দিন আমাদের হচ্ছে সহরায় সারহাও শোভা এবং এই 5 দিন ব্যাপী যে আদিবাসী সাঁওতালদের সব থেকে বড় পূজা বা সব থেকে বড় সাংস্কৃতিক পরব সেটি এই 2025 সাল থেকে শুরু হয়ে গেল। আমরা সরকারের কাছে দাবি করব এই যেমন দুর্গা পূজা যেমন মান্যতা দিয়েছে, হিন্দুদের হিন্দু ধর্ম যেমন মান্যতা দিয়েছে, তেমনি আদিবাসীদের ধর্ম সারনা ধর্ম এবং সারনা ধর্মের সব থেকে বড় পূজা এই যে সহরায় পরবটি আমরা এই জাতীয় স্তরে একটা অস্তিত্ব আমরা দেখাতে চাই। তাই বন্ধুগণ আপনারা জেনে থাকুন আমাদের আদিবাসীদের মধ্যে এবং সাঁওতালদের মধ্যে সব থেকে বড় পূজা জেনে রাখুন এই সহরায় পরব বা সহরায় পূজা, আর এটি 5 দিন ব্যাপী হয়। ভালো করে মনে রাখবেন আদিবাসী তরফ থেকে ঘোষণা হয়ে গেছে আমরা প্রথম দিন যেমন গড় বঙ্গা, দ্বিতীয় দিন যেমন গোড়া বঙ্গা, তৃতীয় দিন যেমন খুনটাও এবং চতুর্থ দিন যেমন আমাদের জালে এবং পঞ্চম দিন এই মুলুক মরে মাহা থেকে আজ মুলুক আরে মাহা, এই আরে মাহায় শেষ হচ্ছে আমাদের সহরায় সারহাও সভা। আপনারা জেনে থাকুন এই নামটিও আদিবাসীদের কাছে অনেকেই অপরিচিত, কিন্তু আজ থেকে জেনে রাখুন আমাদের 5 দিনের 5টি নাম: গড় বঙ্গা, গোড়া বঙ্গা, খুনটাও, জালে আর সহরায় সারহাও সভা। तो बजार मिसी को मा तेहेन खन दो लो भारत दिसम रे नीत के जमन अब संताल को भारत दिसम रे को सोहराय दाड़िया मा ओना लगे पारसी जीत करिया दिसम गंके और आदिवासी सेंगेल अभियान आदिवासी सेंगेल माझी पारगना माडवा पाट्टा से खय निया 2025 साल रेना मेकटान मारांग घोषणा जहां दो इंग्रेजी ते नोटिस को मेताकान ओना नोटिस के तहत पूरा भारत का जारी ना और नोआ नोटिस तला तके तहत भारत सरकार और भारत दिसम रे जहां तिना मानवी मिला को नुको को मेकटान नवा संदेश बन एबा हकवा जे तेलाबन एटा एटा धर्म रे हर जवान अकवा स्पेशल बंगा बुरो मेना तकवा उनका के आदिवासी से संताल को हो स्पेशल जहां परब ओना दो सोहराय परब कांता बना माइन खान निया को मेन बड़ा कते के इन पास्ता से कोई इना होडिंग नचा कथा नोडेगी मुचक्किरा सनम को जोहार आराडी सारहाव।
Thank you.